السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوف واحد التلخيص ديال الدرس موفمون دو روتاسيون دان سوليد انديفورمابل اوتور دان اكس فيكس. يعني هذا الدرس بالنسبة لأولى علوم تجريبية وعلوم رياضية، يعني سيونس اكسبيريمونتال سيونس مات. دونك بروميير اكس اللي عندنا في هذا الدرس هذا لو موفمون دو روتاسيون. نعرفوا شنو هي موفمون دو روتاسيون. دونك إلا خدينا هنا ان كورب، donc un corps S, le corps S est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta. Donc il a les points M et N appartiennent à l'axe delta. يعني M و N كينتميو l'axe delta. A ou B non. Donc il a les points A et B، يعني la nature du mouvement des points A et B. يعني إلا خدينا إلى هاد الجسم هذا كيدور في هاد لو سونس، دونك حتى A يعني A و B غيكون عندهم دي تراجيكتوار circulaires centrées sur l'axe delta. Mais les points M et N appartiennent à l'axe delta sont immobiles. Donc, شنو la définition des mouvements de rotation? Donc, mouvement de rotation ou bien un corps est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si les points، يعني si tous les points اللي كاين ديال هاد لو سوليد هذا، tous les points ديال هاد لو سوليد décrivent des trajectoires، يكون عندهم des trajectoires circulaires. C'est bon. Donc un corps S ou bien un corps solide, un corps solide et en rotation autour d'un axe fixe, d'un axe fixe delta, si tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires, des trajectoires centrées, circulaires centrées sur l'axe de rotation. بطبيعة الحال sauf les points، يعني les points qui appartiennent à l'axe delta sont immobiles، يعني sauf les points qui appartiennent à cet axe. C'est bon. هذه هي la définition de mouvement de rotation. Donc نمشيو le repérage d'un point d'un solide en mouvement de rotation. Donc خدينا واحد repérage d'un point des solides. Donc عندنا واحد لو solide en rotation dans l'axe fixe. Donc عندنا x, y. Donc soit M0, par exemple ici, soit M0, la position du point M à l'instant T0. M1, l'instant M1 c'est la position du point M à l'instant T1. Très bien. Donc il a خدينا هاد l'arc M0، يعني إلا بغينا لا بوزيسيون ديال هاد لو بوين، دونك هاد لو بوين قطعت لينا هاد لاخ هذا، هاد القوس M0 M1، يعني قطعت لنا واحد لاخ M0 M1. دونك هاد لاخ هذا هو اللي كنسميوه لابسيس كورفيلين، كنرمزو ب اس لابسيس كورفيلين، لابسيس كورفيلين أفصل المنحني، بين المنحني.
دونك بالنسبة لهاد لونجل، دونك إلا قلنا ام زيرو ام يعني قطعت لينا هاد الزاوية هادي، هاد الزاوية تيتا. دونك هاد الزاوية تيتا إلا قطعنا كتسمى الأوفسول، الزاوية ديال لابسيس أونغولير. دونك لابسيس، دونك اس ou bien رمزولها بتيتا. تيتا قلنا لابسيس أونغل، دونك تيتا لونغل entre OM0 يعني فيكتور OM0 et OM1. L'abscisse angulaire. Donc, pour repérer le point M, on utilise soit l'abscisse angulaire, soit l'abscisse curviligne. L'unité de l'abscisse angulaire, c'est le radien, quand nous allons à RAD. L'abscisse curviligne en mètres. Donc, la relation entre l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne, donc S, yani l'abscisse curviligne égale le rayon fois l'abscisse angulaire. Donc, première relation. Donc, l'abscisse curviligne est égale R fois θ. Donc, R le rayon en mètres, yani le rayon le mètre, θ en radien, l'abscisse curviligne en mètres. C'est bon, donc sur la vitesse angulaire. Donc la vitesse angulaire. Donc vitesse angulaire, on a vitesse angulaire instantanée et vitesse angulaire moyenne. Donc بالنسبة vitesse angulaire moyenne يعني كنقولوا لها oméga m égale c'est θ ou bien la variation de l'abscisse angulaire, la variation du temps, c'est-à-dire θ2 moins θ1 divisé par T2 moins T1. Donc vitesse moyenne entre, par exemple, entre deux instants T2, θ2 et θ1. بالنسبة للإنستانتاني، vitesse instantanée, donc oméga i est égal θi plus 1 moins θi moins 1 divisé par ti plus 1 moins ti moins 1. Donc, la relation entre vitesse linéaire et vitesse instantanée. Donc, بالنسبة vitesse linéaire. قلنا vitesse linéaire فيها instantanée, vitesse linéaire moyen et instantanée. بالنسبة vitesse linéaire moyenne, à quoi égale? C'est la variation de l'abscisse curviligne divisé par la variation du temps. Vitesse instantanée, VI, quoi égale? Par exemple, ici, là, c'est bien, par exemple, MI plus 1, ou bien MI moins 1 jusqu'à MI plus 1. يعني الطول ديال داك القوس على divisé par 2 temps. Donc, نشوفوا la relation entre vitesse linéaire et vitesse linéaire et vitesse angulaire. Donc, on sait que vitesse moyenne à quoi égale vitesse linéaire delta S divisé par delta T. Et on a vitesse angulaire, quoi égale, c'est la variation de l'abscisse angulaire divisé par delta T.
et on a l'abscisse, la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire, R fois θ. C'est-à-dire l'abscisse curviligne égale le rayon fois l'abscisse angulaire. Donc, delta S égale R fois delta θ. Donc, on a vitesse linéaire, quoi égale delta S à delta T. Donc, à quoi égale delta S? C'est R fois delta θ divisé par delta T. Donc, à quoi égale delta θ sur delta T? C'est oméga, vitesse angulaire. Donc, vitesse linéaire égale le rayon fois vitesse angulaire. Faites attention aux unités. Donc, la vitesse linéaire en mètres par seconde, le rayon en mètres, vitesse angulaire en radian par seconde. Bien radian seconde moins 1. Donc, هنا بالنسبة لواحد الحاجة راه تحتاجوها بزاف. Donc, بالنسبة للفيتاس angulaire قلنا دلتا تيتا سور دلتا تي. غيعطيك مثلا واحد لو سوليد مثلا يعني tourne de par exemple de 30 tours par minute. 30 tours par minute. Donc انا بغيت نحس هذا دونك بغيت فيتاس angulaire قلنا en radian par seconde. Donc 30 tours يعني شحال كيدير 30 دوره. حنا كنعرفوا بان دوره واحده هي 2 بي en radian, هي 2 بي. Donc vitesse angulaire égale قلنا 30 tours par une minute. C'est-à-dire قلنا دوره واحده هي شحال؟ هي 2 بي. Donc 30 fois 2 بي divisé par une minute c'est 60 secondes. C'est bon. يعني هاد لي مينوت غنحولها للسكوند ولي تور غنحولهم للغاديان ونحسب. دونك غادي تعطيني اوميغا غاديان سكوند موان 1. سي بون. يعني عندنا بالنسبه للكونفرسيون عندنا ان تور هي 2 بي غاديان. Donc, je la relation entre l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne, la relation entre vitesse linéaire et vitesse angulaire. Donc, les caractéristiques du mouvement de rotation. Les caractéristiques dans la période ou dans la fréquence. Donc, لا بيريود شنو هو لا بيريود؟ لا بيريود قلنا هو المده ديال دوره واحده. قلنا لا ديغي نيسيسير او بيان لا ديغي دان سول تور، يعني المده ديال دوره واحده. حنا شنو كنعرفوا؟ عندنا فيتاس انغولير قال دلتا تيتا سور دلتا تي. قلنا بيريود، لا بيريود قلنا سي لا ديغي دان سول تور، يعني هذا دوره واحده. هاد دلتا تيتا اكوا تيغال 2 بي دوره واحده. دلتا تي قلنا لا ديغي سي لا بيريود كنرجعو باش تي. دونك دلتا تي ايغال تي ماجيكل. دونك بيريود يا بغينا دابا دونك شنو غادي تعطينا؟ اوميغا اكوا تيغال 2 بي ديفيزي بار تي. حنا بغينا تي. دونك تي ايكوا تيغال تي ايغال 2 بي ديفيزي بار اوميغا. Donc, la période. Les unités, l'unité de période, c'est seconde. Il y a une seconde. Donc, la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Il y a le nombre de tours par seconde. Le nombre de tours par seconde. يعني عدد الدورات في ثانية واحدة. عدد الدورات في ثانية واحدة. قلنا ان تور شحال فاش غتكون لابي؟ غتكون في بيريود، المدة ديالها بيريود. دونك حنا بغينا لو نومبر دو تور. لو نومبر دو تور سي قلنا سي لا فريكونس، هو لو نومبر دو تور في شحال؟ اون سكوند، يعني اون سكوند. دونك بغينا لا فريكونس كوا تيغال
c'est 1 fois 1 sur t, c'est 1 sur t. Donc هذا هو la fréquence. الوحدة ديالو en hertz, t en seconde. دونك شنو بقى لينا في هذا الدرس هذا؟ بقات لينا في الفقرة الأخرى ليكواسيون أوغير دي موفمون. ولكن قبل ناخدو شي ابليكاسيون، في هذا باش نفهمو مزيان. ناخدو ابليكاسيون. دونك عندنا ابليكاسيون. دونك عطانا باغ اكزومبل ان ديسك de rayon R égale 10 cm tourne à 30 tours par minute. Autour d'un axe fixe. Autour d'un axe fixe. Donc, première question, on va la vitesse angulaire. La vitesse angulaire. On sait que vitesse angulaire à quoi égale? C'est delta θ divisé par delta t. Donc ici, c'est 30 tours. Donc 30 fois 2p divisé par 1 minute, c'est-à-dire 60 secondes. Donc on حسب. Donc 30 fois 2p, 30 fois 2p, ثم هذا 60. Donc تعطينا 3,14. Donc oméga égale 3,14 radian seconde moins 1. Vitesse angulaire, je vitesse linéaire. Donc vitesse linéaire d'un point M. هذا le point M كاينه في le disque، يعني في la circonférence d'un disque، يعني situé sur la circonférence d'un disque. Donc on sait que la relation entre vitesse linéaire et vitesse angulaire, V, on sait que V à quoi égale R fois oméga. Donc le rayon il a un rayon 10 cm يعني 10 cm خصنا نحولها للمتر. Donc 10 à la puissance moins 2 fois vitesse angulaire 3,14. il عطاني هنا لو diamètre غنقسمو على جوج. دونك عطينا هي 0,314 متر في السكوند موان 1. نحسبو ا بيريود. قلنا لا بيريود تي à quoi égale 2p sur oméga. Donc 2p 3,14. تعطينا t à quoi égale donc تعطينا في 2 secondes, à peu près 2 secondes. Donc t 2 secondes. Fréquence f un sur t, يعني 1 sur 2 égale 0,5 Hz. دونك هذه هي د لابارتي هذه، يعني درنا فيها l'abscisse curviligne, l'abscisse angulaire, la relation entre les deux, la vitesse linéaire, vitesse angulaire, ou la relation entre les deux. Application. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا فيه l'équation horaire du mouvement de rotation uniforme.